لهذه الرئاسة. إذا أرجو حضراتكم أن تستعجلوا وتأخذوا قرار فورا لكي تدخل الأمم المتحدة وجمعية الدول العربية، وجزاكم الله خيرا وشكرا. Justement, 5 minutes. 5 minutes. Abdourazak, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Soyez bref, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les responsables du Conseil des droits de l'homme, mesdames, messieurs les responsables des organisations internationales non gouvernementales, mesdames et messieurs les responsables des organisations nationales de Genève, le média présent ici, mes chers compatriotes. Nous aurions aimé nous trouver dans cette salle comme de cette noble institution des Nations Unies pour vous dresser un tableau reluisant mettant en évidence de très bons indicateurs socio-économiques en faveur du développement multisectoriel des Comores. Notre joie n'en serait que pleinement remplie et notre fierté culminée au zénith pour cette circonstance. Mais hélas, nous sommes ici en ce jour historique de notre pays correspondant à l'anniversaire de la 45e année de notre indépendance pour dresser un réquisitoire contre l'autorité de fait de l'Union de Comores, le colonel Azali. Sans revenir de façon exhaustive sur les différentes violations des droits de l'homme et les crimes commis par ce dictateur et son régime étayé déjà par les précédents intervenants, permettez-moi de mettre l'accent sur deux axes. La paix, la stabilité et le retour à l'ordre constitutionnel. Pour ce premier axe incapable de s'élever la dimension d'un président de la République, promoteur de l'unité et défenseur de la nation. Une indivisible tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, Azali écrase tous les fondamentaux de l'État. La constitution issue des accords de Fomboni du 17 février 2001, l'état de droit, la liberté d'expression et de culte, la démocratie pluraliste en expression. À un mot, il a mis en miettes l'Union de Comores et le fédéralisme qui le caractérisait, annulant ainsi tous les efforts auxquels lui-même avait contribué dans un premier mandat, ayant permis d'avoir 15 ans durant un pays paisible et stable, où chaque île, conformément à la loi fondamentale, gérait les affaires propres dans un cadre d'autonomie large. Ces forfaitures risquent d'avoir des conséquences fâcheuses, pour ne pas dire dramatiques, si une issue pacifiée qui le ramène à la raison consistant au retour à l'ordre constitutionnel de trouver. En effet, les Comoriens en général et les Anjouanais en particulier sont déterminés à défendre par toutes les voies légales et notamment celles internationales, puisque les issues locales sont énergiquement et violemment closes afin d'obtenir ce retour à l'ordre constitutionnel et conséquemment à cela à la tenue d'élections présidentielles en mai 2021, dont moi-même je suis candidat. Conformément au principe de la présidence tournante, une élection à laquelle moi, toute la chance me prépare à poser ma candidature, soit dit en passant. La dynamique créée. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci. Bravo, président. Bravo, président. Nous sommes arrivés au terme de cette table ronde, mais il y a une phase qu'on ne pourra pas faire dans cette salle, ce sont les conclusions et les recommandations. Certes, vous allez les recevoir à travers notre site. Nous allons le réaliser avec le collectif des ici présents. Donc tout va être émis dans le site. Donc en tout cas, ça a été... Juste une question, pour que vous y répondiez. Merci. Donc ça a été une belle rencontre. Je souhaite que vous souhaite un bon retour et vous remercie vraiment de votre vive et aimable participation. Nous sommes très émus. Nous espérons pouvoir mener cette lutte ensemble afin qu'une solution puisse être apportée. Merci de votre attention. À très bientôt. My question was very simple. We have a round table. I mean, Mr. Lamy, we have a round table. We have a round table.
We just want to understand what we can expect from this round table. Docteur Zile, on y va. Allô? Madame, il y a une photo derrière, on vous donne en photo toute la personne là-bas. Dans l'escalier. Garjunda o haruma hunu mahalani kaunde mahfali ya kauparihana hunu Genevu. Nyoru mbidunga harume Komornus. Gasi hunu Genevu mbainge ligomo hujambabi shari jusuzengayo. Garjunda hunu Genevu makatianu mahalani kaunde mahfali ya parihanao. Gamonao ya ukaya izaka uhambishiha imakatianu zihisa zambishiha. Ngarlindao rione imavuna ngajao hau katuhuja maelezo menji ngarjozi jua yemakatia jao hosoniho sharmambiani ya ukaya hunu daula ya haki ya kaujusangayo uja hunu Genevu hundo mahalani kao yemafali ya kahenda na uparihana yemafali ya kahenda na huendeleana yemakatianu wandu ngojore jeharumwa shilashiwanza mshinzi shilashwanza ikawo wandupi ya wakaya humandoni limonisa ni mapija ya he Komor News vanu ndabo ikawo wandu wakaya ihandani vanu dombaba hanu ikawo imakatianu wandu walohunu wajore ngenzia haureje yabo babo wende wambio waloiho izalawana na rumambiani ya ukaya ala hakika yemeli tanangarare jaju sasengayo shari jusuzengayo rija haukaya yo wajibu hunu dowoni saukaya ngabo imakati kao ngo vanu habahinuriza mbao amma hu ngabo wandu ikao do warobe plasi kao de mahfali ya joka wenda na uendelea walindawo wende wambilwa izalawana walindawo wende wambilwa yemavuna ikao de alawana haruma yanu mahadisi ikao yakaya hunu Genevu de makatianu mwambani ndo ya ukaya ngasaruma yesal ikao do ushinzi washidunia wakahuja do wandu ikawo wakaurenga daula ya haki wambe zenkosa wambe zenroso ikawo do wazionao imakatianu rero habanu ngarijo sisi rero habanu ngarijo henda na urejei ngarijo henda na umonisani izo ikawo imadhamana ngwajo zamba haruma letengwe ikawo lirijo henda na ufunga kunu mapija ngaenda na urengwa na madhamana wahe Nations Unies na madhamana wa daula ya haki kao wajusunga yo hujahunu waje waonise ya ukaya watahao ze haki zao ngamonao mbadilishano fikra ngamonao mapija ngaenda na urengwa hobo haribanu kunu Genevu yemakati ndayanu wayo yemakati ndayanu wayo ngamenda na wona ya ukaya almuradi izo doshinari zambe ezilo dhahir ukaya wahasili hunu wakati harumesali wamba izo ikawo deziwaho zao sha ele suala la baki lujua eba yemahoza yeba yemihima yeba izetabu wazonesa wajohishiliwa yeba waja jansika wohuja wamba sha kabajamba wa mshinzi linu suala ikawo ya Komor News kwa naoshinda wanjie kwa naoshinda wawambe almuradi 2021 katihule vanu ndabo ikawo winji wa Komori ngwajohelewa ukaya wajana mavuna hau wajawamba haukaya waonisa ukaya muungwana dotengweni baingwe kezina ubadiliha baingwe kezina huishiliwa shahujitekeleza hunu rijenambe rijeruoni sezenroso rijenambe ziriho zao iyo wajibu rije inde maana ikawo wajusungayo almuradi hunu wajibu almuradi hunu lazima ritahe wangu riwauzise winji wa masuala kubuharibanu ritaheri jue ritahe madhamana ikaondo alobanu imadhamana watendea wandu wanu ikango jori kubalia nusu ya masuala ikema dhamana ngojori kubalia Dr. Zilenga Salmane daula Komor News na wikao lo shulhania nezi haki za mwanadamu si huenda ya borambwarende si huenda ubalu aula imakatianu nganyunu Genevu na risidi waze ya ukaya inusi mara ya mwandu mjusao ngayo uja Genevu ama hu usiku wa leo nusiku mashuhuru haukaya wakaye wakamoroni en juin wakaufete nyinyi mwono hujahunu Genevu mjemfete fursa hindi ya tsongeza mwasabu kwa leo hujahunu Genevu Dr. Zile abanu efeti rizandisa jana Marseille
Kazi feti za hatu, feti za utsavuha, feti za njia furaha, kazi nufeti za hutekeleza heli riko zao. Bahijana rika Marseille, Ramba, heli riko zao, heli yensi hatu riko zao. Uroha rengeleze bizahatu, mamanga rjao Genève, rambie dunia pia, ze Nations Unies, les NCP, wandualo hunu, wajue ekeli yensi hatu riko zao. Mana sisi ngojona zepa nozilo yabo, zepa nozanzi hoka azali démission. Mana uruari yensi ya hatu, uto irenda mateka, bayenzaho, ni mana lohunu, wandu pia ono izo zambu abanu, wandu waka uja kutekeleza les témoignages, wandu waka ulawa, wandu waka utorturewa, wandu waka prizobure, eze haferi ya sambi, ukonge habo hatu engwa atua shibani, ranzi maha na maha, katu jujewa, bahizo nungo pia, izo pia, walovano wajeni, wazielewa leo, Bengo wajozi renga, wazibhema la mando aji. Haju harumaze Nations Unies. Dr. Zile, yeka mshinzi wa Jumuiya ya Madola wa Nations Unies kwa jamtini anishiwe harumane suala linu inga nyanzia ya ubira huwana na zilumsahau haunga mjwa basemi hono. Ndimara para wanduva na association global wajeni wajua wasaidie ni Nations Unies wala wajua wasaidie. Izo sino boko nasifanya kwa ngao nzima. Ngao zinji, ngao yahanda bila la mona Nations Unies beka na mlamwe si kakamja lamwa ezajiri Rwanda ngajoki Komoro ngajoulana madame Rwanda ni ministre de la défense wa haya bakamujori ruwa na weka reme kisikarna ulala ngarore manwaji yo mungu ni maze mada za nsongeza mwajuha le swala la 2021 linu swala ikawo haukaya wamba ya ukaya ngwajuhenda jusqu'à 2024 wakati nam nganya fikira ngabo hari bano yeuke Jumuiya ya Madola ukainu mada muhimu ilona balbala usonimwe mwana mkomori yeke Jumuiya ya Madola kwa jamuhimili yani buhari bano azaliha zingara ukaya kasujwa anyapla hindi mjoko vira buhari bano izo kazamba bano ya umahadisi privé marhaba menji Dr. Zile hukubali ujiwe masuala ya Komoro News gari nao na monista ukaya amjomba nongo nam kwezi ngao wakati Dr. Zile chance nam 2021 nam jawabu alwalisale abantu ebalbala Dr. Zile buhari bano zambwa ngamambao ka 2026 shawongo ambao na ujuha zongo ambao sha etarehe ndo hakimu na warensi wa Dohamba 2025 kati ule ngarjo hunda wengi wa maelezo warensi wa Dohamba naam wanrika uno mdunga we Komoro News ngasi hunu Genève ngarjenda na usahi madhamana ikao bajusase ngayo de matapakala musi kwa leo wabalia Marseille Paris diaspora uja hunu Faransa waje wasaizi haki za mwanadamu riwa yile suala umbambana no hanyu ne kufarinu umiso hindi e 2025 murongo hindi akangojo kabaina ya dictateur na baina ya demokrati ovanu yabongo kodungana yabofsawele wa uka yambamanda no hatu na koloneza lishautia roha ezila roha baja dawla ya haki harumwe kabati rukozindu riutaji yao kabaje dawla ya haki harumwe haidi Komori ya jiisi Komori rija hunu banga bwanru watwelewe hadani ukauna sasini yote ya mwinyi yinu ardhi ya tusunti pia rija hunu rikentekelezi ya vidi dogonisa ukaye peplo Komori ya kautabishwa ni mamercenari ya kautabishwa ni kolonialism lewo watabisha wa Komori ya mandawo wonika warutuwa manadamu ya ujoguza mana akajali haya hapo kolonela zalia zalo ni Komori halelwa ni Komori lewa janga jalia peplo Komori ya jalia dawla ya Komori yabo aini mbro na imani ulo na itikadi lazima juaine na mfano kama kujeleze ukamrwa mandani na kadami na mwezi na kana domana humtrawa yabo mzuka nje kautrawa yezi jeka sikautrawa mavu binadamu sikautrawa upeu sikautrawa urendanai sikautrawa urohitwa sikautrawa zulma sikautrawa korupsi yemakati yanu banda mahadisi ya biramuoni na birabo juu na nya uhakikifu
ya uka 2021 ndo ndizongu joko bonze hau joka Mambio ngabo hanza na urenda ezitanga kufanya mimi yo nikuwa Komori utipia siwambia kaomri usaushishelo urema masoa bakisha masoa machochi utaboti yini nudalili akaona organization onisieni za kimushenga za jabala za kabjazgene za unisayi tabia nuskitifu zidojiri Komori na zila kaksula lavala zisibuwe zilanga swalize dawla zitipia za uhaki zilogule meni ziwasuli za organization bia internationali ya bona rilide yamavuna katunda le adimriwe zale le baua le lecture culture katunda la sanga bina tamanjema ka yomriwa tuweza mabaua na mabaua joto maruda ya jowa nguha ya zalo ya liwa nuana tiba Komori maraba menjo kubalu jibe maswala ya Komori News limwambia ni ukaya ngasi hunu ye mahala nikao de mahafali do mahala nikao wa Komori walo kinyume ni siazali wakubaliwa waje wakenti waoniseze fikra waoniseze hao rai almuradi hunu yakiustarabu almuradi hunu yakisharia yakiudhamana yoti mastanjabu hukaya wanadamu walo kinyumene yezi hukubaliwa waje waenti no inti mara ya mwando ye Komori wajihunda wo mahalani hamada hunu shaleo yimkinu kaya ngabo sura ya zanyumeni ikawo almuradi makatianu ngarjuenda de dahola Komori News bikamongoni mwa Zembawa mshinzi wa daula ya haki Zembawa ikawo wahimi ikawo rimtaha ko place joka henda haramba ukaya hazi metro ela rifrija ngarjuawo harumwa tarehe ya kidunia ya ukaya sizinji walo mashaka sizinji walo diktaturi sizinji wanansi wabuhauzi haki zao wale kinyumene yezi wajabanu mwa waswili waluki nyumene yezi wataha hizo kaundo mtaho ama huu inasonzuni baundi za nyakati wofunye macho ile suala laha nyuma jaban leo no mrengo hunu nasonzuni nga mwana mavuna hau mja mrumendo tengweni no rijao no Nations Unies rilahikiwa ni makongomanyo ya dai haki za binadamu zinu makongomanyo ikao vizo hunu Nations Unies nariwa bashiri marhaba minji puisque les fonds waritangia linsufu chasho hunda tengo amandegi mazahidi ya madawa wajue zibirao masiwani warudo shukuri ezadunge judunga les ballo Komori a partir ya leo kaltila hatu hasiche shanga sina wakinifu kanga do parisa wananyasi riparisa wananyasi wakubali ukazimba nazini za hatu masilawa ngabo wakanamvu maprezida wa dunia wakama diktateur wa wakaudungwa warema mikaba wafungwa haukaya wakawando wakaudingoni shakwa jatunda zao bahari wakanzende zao wakadiktateur kajapa roji toa harmaizi shayo toa harmaizi donc banu leo rijahunu rijerita hemsada huwa ndo wajurumbisa zimbana zinu lishinde yazali na usingazo mshinde yika Nations Unies jumuiya madola le swala linu walirenge haulalamishi kwa jamhimili yani hautoa zal 2021 nganyinya plambe mlonio ngamfikirundo ngoindi wakati ka wasisindria walone pouvoir ya 2024 msisindria ya 2021 inde tongeza majaban leo mje msahimadai yoku wandu wanu kwa jamhimili yani hauwana nekodo yenu nganya fikiranga non États-Unis au tindo kwa ulabimu warambezo kwa ulabimu rifani rikaujari henti ushahidi no udiro lo masiwani nezembwa na rendo nizo udiro wa hezembwa na ikaurezi himilia ngo mazahidi ngabo swila haziji zilio na Nations Unies ya ushinda wa intervene wazie watikebaya harma dunia harma titoka yonti shaudu kwa jaka uja warambizo kwa ladimu sisi rifanya sharika ujarjeri tsayo ushahidi riwambio kaya zila mdungo ufanya mwezi ya watijiri mbaya watijiri udiro harma dunia rijotaha mke shahidi mbue maatu mjuezi virao maswani nezoka virao maswani hafi maraba meji metro elarifu wajibu ya masuala ya Komori News ngasi hunu Genevu haruma ila sali kao dezakawambiliwa do wana wa Komori wa daula ya haki wajuha hahanza waje watsaheze haki za hao imakatianu ngarjwena na upwananga riwaswili wa mahalani kao de madhoma na waruma mahalani kao
walona isabiki ya ile suala linu wajokahenda wambio wana wakomori ye mavuna ngulawo haukatulawa ye 2021 ngubaki haukatubaki almuradi ye Komoro News kariti na fumvu joshinari lambe shorta hao de amani no salama ye nti yesha amani yone manongo ye Komoro News rijoshinda ritange ngamunao kari mwambia ni kahunu raunda hunu Geneve yesali kawe daula ya haki wajusungayo yesali kawe daula ya haki waje wa hadisi ni makungumanyo ya dunia warejei emakatianu warejei horejei yabo wende wambio wandwa waruma emavuna wala wananayo wende wambio wandwa waruma emavuna wala wananayo emakatianu dewoni sayauka ngarjohenda na humransini haurejei homba bahanu ikao de mahfali de mashuhuli de harusi ifanywao de plasi ikao sambe nguremwa tari nguremwa zigelegele ngeziremwao ngarijo ureje yabo emakatianu hesharia shahenti ya Swiss hesharia ngombuka ya Yeswa utineke haulutufu bahunuti msajaja zindizo ikao rambilwa ni mazoma na washulisha nao nele daholinu emakatianu ngarijo urenga shejendo bontino ambao gari rirejei kumahalani kao mume ujamshe shababi hunda shababa hakaanti haulinda yende yambilwa no wandu ikao waruma yabo nyondo mbidungao harume Komoro News haruma dakika 15 ngarijo urejei banu plus ya huwa Komori waliyo rijeri mnikeni winji wa maelezo MC Mogora muda hunu Geneve amfaida ya Komoro News maelezo menji dakika nchashi